Kai Thamsi Village Committee no BSC ni bisingo khopnani sanmung disawui tangsalo MBC Bidyut Debormani tuijol Mumbai Panchayat Director thane kaisa sanmung bolai relaikha hastini kaibara churches ni Village Committee ni bisingo Kai Thamsi Village Committee subjonal ni bisingo khopjakhono Block Advisory Committee o khopjagya Panchayat Samiti bai naikol jagi tongo haini bai keduk salromoi manthai soktai jaikhe manya aboni bagai je Village Committee ro BSC ni bisingo khopjagya a Village Committee ganani blogo khopnani sanmung disawui deputation rjakha Brisi Bishiromoi Kai Thamsi Village Committee Panchayat bai naikol jagai manthai soktai mania tongmani BSC ni bisingo khoboi mankhe kwbangma sep kaham manthai rok manai hwnoi deputation ramani yagulo kokthonai rokni biskango koknarakha MDC Bidyut Deborma Tini chung state ni Panchayat Director bai milika malayai chini ADC Chengphur ni chili bororok ni je jung jalna chung saikha narikha বিশেষ khlai 587 টা village committee ni bisingo chini 33 টা village committee abo sabjonalo khai tongo kintu BSC ba block advisory committee ni bisingo include ungjagya abo panchayat samiti ni andaro chalok jagai tongo aboni bagai ADC hapang Chengphur ni simi 1982 ni simi 7 schedule ni simi 1985 o jefro 6 schedule ungkha afur ni simi no o 33 ta village committee deprived tongo aboni bagai chung tini aro ADC ni hapang CM no sawai CU ni bisingti khlaiai chung aro letter rohoriwai chungbo je jagani borok rok deprived ungjak aroni borok rok phaiai abono chung tini bano saka sawai je village committee tabuk block advisory committee by include ungjagya panchayat samiti utongo borokno ganani block ni bisingo attach khlai rinani bagi chung borokno saka ierao 33 ta ni bisingo chungoro pani sagoro 7 ta tongo tini Chandipuro 7 ta tongo যেমন দুকলিও 3টা বিসি তঙ্গ ওল্ড আগরতলাও চিনি 4টা বিসি তঙ্গ যেমন ওল্ড আগরতলা নিখাই চিনি বেলবাড়ি ব্লকে অ্যাটাচ খেলাই দিদি দুকলিনি হেঙ্কাই জম্পুইজালা ব্লকে অ্যাটাচ খেলাই দিদি হিনে চুং খামানি বাগৈ তিনি খুব খুশি উনজাখা চিনি ডাইরেক্টর পঞ্চায়েত চুং মিনিস্টার নব চুং সাজাক অফিসিয়ালি চিনি মিনিস্টার পঞ্চায়েত মিনিস্টার তথা চিনি ডেপুটি চিফ মিনিস্টার বনব রহর দিহিনি চুং সাকা जाते खलाई पंचायत समिति नि बिसिंग तंगय 40 टा बছর चिनि बरक रक एडिसि डिप्राइव तंगमानि ओ आबनो बीएससी नि बिसिंग खबय समस्त सरकारनि सुजुग सुविधा बंचित तंगमानि माननानि बागै चिनि बरक जोंथिनि रेज खलायका 40 बছरनि परे जोंथिनि अब सामानि बरक खूब खुसिंखा बरक इमिडिएटली खलाय रिनानि हिनाय अब अर्डर ति खलाय रिनाय हिनाय जोना पग्रिजा तनि बिसिंग न जोना एप्रुव खलाय दिदि जदि रिया हंकाय चिनी 33 टा विलेज कमिटी नि बरक मिलिवय पंचायत मिनिस्टर उंथं कंसर्निंग डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर उंथं ताम मुभमेंट खालामनाय कथान तंगनानि बागै जे मुभमेंट खायना नांगौ कथान तंगनानि बागै जे सांथायना नांगौ आबोनो बरक खालायखानाय जों खालायखानाय